संस्कृत गुरुजी ओडिशा यूट्यूब चैनल को ओडिशार समस्त दशम श्रेणी छात्र छात्री तथा संस्कृत शिक्षक शिक्षयित्री को अनेक अनेक सुस्वागत। आम वार्षिक हाईस्कल परीक्षा पिला पक्षर अनेक आमर कमेंट्स आसीला जे किछि वाक्य गठन आमको दियंतु तेणु जो गुड़ाक परीक्षा पड़ो एवं 2025 मसीह जो गुड़िक परीक्षा पड़ीला आम से भाया किछि इम्पोर्टाट वाक्य रचना नहीं आसीछु जोड़ा कि वार्षिक हाईस्कल परीक्षा पढ़ाई आम भावुँ निश्चित भाव में पड़ो सेगुड़ी आम आलोचना करवा। वर्तमान आम प्रथम देखा 2025 मसीहा जो वार्षिक परीक्षा होता से वार्षिक परीक्षा यही पद गुड़ाक सब पड़ा अद्यापि अद्यापि हूँ आज आम कौन वाक्य करवा ना अद्यापि अहम संवादपत्र पठामी आज मु संवादपत्र पढ़ुची। कृपया कृपया माने हूँ दयाकरी त्वं कृपया मम वचनम शृणु तुमे दयाकरी मोर कथा को शुण। बहुत इंपोर्टेंट आम कारक विभक्ति जानी वाक्य गठन बहुत सहज हम जो मैंने पारु नाहंती से मुखस्त करदेले भी चलो। कुत्र कुत्र हूँ केउठा को तुम कुत्र गच्छसी तुम्हें केउठा को जाऊछ आम दैनंदिन व्यवहार करुचे। स्नेहती स्नेह करने अर्थ में जहाँ को स्नेह कर पाखे सप्तमी व्यक्ति हुए तेणु माँ पुओ को स्नेह करुच्ची तेणु पुत्र पाखे सप्तमी माता पुत्रे स्नेहती। सार्धम मान हूँ सहित एवर्ष पढ़ी पारे साकम समंग बा सह पढ़ी पारे जहाँ सहित बुझेब पाखे तृतीय व्यक्ति तेणु मात्रा सार्धम पुत्र गच्छति ये हम। अधुना अधुना मान वर्तमान वर्तमान वर्षा हेउछि अधुना वृष्टि ही भवति ये मध्य वाक्य हो पारिबो। नामना नामरे अहम नामना पद्मलोचन मो नामरे पद्मलोचन अटे। सकृत थरे सकृत असकृत सकृत माने थरे असकृत होची बारंबार खाली बसिगले बारंबार दुई थर होची दीहि तीन थर होची त्रिहि चारि थर होची चतुहु पांच थर होची पंचकृत्व ये गुड़ाक थर अर्थ को बुझुवा शब्द लगे जार से बुझेब दिन रे हो जेते थर बुझेब ता पाखे हम षष्ठी व्यक्ति तेणु शिशुटी दिन में थरे कांदे दिन में थरे तेणु दिन पाखे है षष्ठी व्यक्ति दिवशेष सकृत ये जो आमर वार्ड गुड़ाक ये वार्ड गुड़ाक 2025 वार्षिक परीक्षा पड़ी तार आम ये पार। वर्तमान 2026 मसीहा जो गुड़ाक परीक्षा पड़ो बोली आम भावुँ से भितर वर्तमान आम किसी आलोचना करवा। बहुत इंपोर्टाट गुड़ाक सब गुड़ाक जो गुड़ा दिखाई उभयत उभयतर अर्थ हूँ दुई पाखरे जिते कहूँ आम रास्ता से कहूँ नदीर दुई पाखरे गछ अच्छी नदीर एपट सेपट दुई पाखरे गछ अच्छी मैंने कौन गोटे गछ थी कि अनेक गुड़ाक गछ थी तेणु वृक्षटा को आम कौन करदे बहुवचन करदे वृक्षा सन्ति आ दुई पाखरे संस्कृत है उभयत से तो देती तेणु जार दुई पाखरे बुझेब ता पाखे द्वितीय विभक्ति हम तेणु उभयत पद जगह द्वितीय विभक्ति तेणु नदीम उभयत वृक्षा सन्ति मार्गम उभयत वृक्षा सन्ति हो पार। अनु मान हूँ पछरे ये अनु पद जगह द्वितीय विभक्ति हुए जहाँ पछरे बुझेब ताठारे द्वितीय विभक्ति हम ना शिक्षकों पछरे छात्र माने जाउछन्ति तेणु ये कर्ता किए है छात्र माने जाउछन्ति छात्रा आगच्छन्ति अनु तो सी देइछि तेणु अनु पद जगह खाली द्वितीय विभक्ति आम करदे शिक्षकम अनु छात्रा आगच्छन्ति। विरमति विराम नेउछि एठी कौन हम जो विराम नौछि से हम पंचमी व्यक्ति छात्र माने पाठ पढ़ारू छात्र पठनात् विरमति छात्र हम ये छात्रा हम ना छात्र पठनात् विरमति छात्रटी पाठ पढ़ारू विराम नेउछि। ददाति बहुत इंपोर्टाट वाक्य गठन ये ददाति ददाति माने देउछि ये दा धातु जगह जहाँ को दब ता पाखे हम चतुर्थी विभक्ति सब मन रखा। तेणु ये कौन हो से दरिद्र को धन देउछि बा देउछन्ति किए देउछि ना से सह ददाति देउछि सह ददाति हो गला कौन दउछि ना धन कहा को ना दरिद्र को बा गरीब लोक को जहाँ को दब ता पाखे चतुर्थी व्यक्ति सह दरिद्राय धनम ददाति। प्रयोजनम प्रयोजन माने दरकार आम जो अनुवाद आलोचना करूँ प्रयोजन को नहीं से कौन हो प्रयोजन पद जगह जहाँ प्रयोजन बा जहाँ प्रयोजन नुहे
ता पाखरे तृतीया विभक्ति कंपलसरी हब। तेणु मोर पुस्तक दरकार, जहाँ दरकार ता पाखरे तृतीया, पुस्तकर तृतीया है पुस्तकेन, जदि किलिब लिंग बालक शब्द तृतीया विभक्ति पाखर बालक शब्द परी हम, तेणु बालकेन मम पुस्तकेन प्रयोजनम अस्ति करदे भी किसी असुविधा नहीं। बिना, बिना हूँ व्यतीत, तेणु बिना पद जगह ये हुए द्वितीया विभक्ति। जलम बिना मानव न जीवती, मानव बंची पारिब नहीं बा बंचे नहीं। नेक्स्ट विश्वसिति, बहुत इंपोर्टेंट। विश्वसिति माने विश्वास करुछि, विश्वास करुछि। ए विश्वास करने अर्थ रे जहाँ को विश्वास करा जाए ता पाखरे सप्तमी विभक्ति हुए। विश्वास, स्नेह, विरक्ति, भक्ति यही पद गुड़िक जगह सप्तमी विभक्ति हुए। तेणु शिक्षक छात्रे विश्वसिति, शिक्षक विश्वास करुछंती काहाको ना छात्र को, तेणु छात्र पाखरे हला सप्तमी विश्वास करने अर्थ रे छात्रे विश्वसिति। उत्तरेण, उत्तरेण दक्षिणेन, उत्तर रे जार ये उत्तरेण दक्षिणेन पद जगह षष्ठी विभक्ति हुए। जार उत्तर रे बुझेब बा जार दक्षिण रे बुझेब ता पाखरे षष्ठी विभक्ति हब। हिमालय अछि, हिमालय है कर्ता, अस्ति है क्रिया। हिमालय अच्छी कौटी ना उत्तरेण तो देइछि ना भारतर, भारत पाखरे है षष्ठी विभक्ति। भारतस्य उत्तरेण हिमालय अस्ति। देहि मध्यम पुरुष एक वचन होछि देहि, देहि। ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्तम, मध्यम पुरुष एक वचन होछि देहि। देहिर कर्ता होछि किए ना त्वम, तेणु तुमे मते बही दियो, तेणु तुमे मते बही दियो मध्यम पुरुष एक वचन है देहि। मते दियो जहाँ को दब दा धातु जगह जहाँ को दब ता पाखरे चतुर्थी ना मते दियो, तेणु मो पाखरे चतुर्थी है मह्यम। मुख्य लक्ष्य कौन ना पुस्तक, तेणु ये कर्म, कर्म ठारे है द्वितीय विभक्ति पुस्तकम देहि। ऐसमः बहुत इंपोर्टेंट, ऐसम ए वर्ष, ऐसमः बन्या अभवत, ए वर्ष बन्या होइथिला। प्रकृत्या आमर गोटे अच्छी प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, प्रकृति, आकृति, जाति एगुड़ाकर तृतीया विभक्ति हम। प्रकृति प्रकृत्या, आकृति आकृत्या, जाति जात्या। प्रकृति माने प्रकृतिगत, आकृति माने चेहरा, गोत्रु गोत्रेण, सुखरु सुखेन, दुखरु दुखेन, एमती सब हुए। तेना प्रकृतिगत दुग्ध, प्रकृतिगत मीठा, तार प्रकृतिगत मीठा दूध पीवाटा ही मीठा लगे, तेणु दुग्धम प्रकृत्या, तार तृतीय व्यक्ति है मधुरम। हीन बहुत इंपोर्टेंट वार्ड, कम उणा। ए हीन पद जगह कौन हुए तृतीय विभक्ति हुए। जौथिरे हीन हम ता पाखरे तृतीय व्यक्ति। दरिद्र धनेन हीन भवति, जे दरिद्र से कौथिरे हीन होता है ना धन, तेणु धनेन हीन भवति। ए हीन पद जगह धन पाखरे होछि तृतीय विभक्ति। वर्तमान आमे तापर देखिबा रोचते, बहुत इंपोर्टेंट वाक्य गठन। रोचते रुचुछि, ए रुच धातु जगह जहाँ को रुचे ता पाखरे चतुर्थी विभक्ति हुए। ना मते दही रुचुछि, तेणु ये मते ए मो पाखरे है चतुर्थी विभक्ति मह्यंग। मह्यंग दधि रोचते रुचुछि। नमः माने नमस्कार, किंतु नमस्कार नमः कुरु जदि दब बा नमस्कुरु दब सेठी किंतु कौन हम नम जगह चतुर्थी, किंतु नमः पर जदि क्रियापद लगी सेठी कारक विभक्तिर नियम अनुसार कर्ता कर्म जमती हवा कथा हम। ये खाली नम अच्छी क्रियापद नहीं, तेणु ये हम नमः पद जगह चतुर्थी विभक्ति। श्री गणेशाय नमः, ये नम पद जगह ये गणेश पाखे चतुर्थी विभक्ति श्री गणेशाय। इति, इति हूँ बोली, इति पद जगह प्रथमा विभक्ति हुए। दशरथ इति राजा आसीत, राजा थिले दशरथ बोली। इति पद होता तो ये प्रथम विभक्ति विसर्गर लोप होती, दरकार पड़े विसर्ग बसईदेले मध्य किसी असुविधा नहीं, चलो। दशरथ इति राजा आसीत। निकषा, निकषा माने निकटरे, निकषा पद जगह षष्ठी विभक्ति, ये सॉरी द्वितीय विभक्ति। तेणु कटकम निकषा, जहाँ निकट बुझाऊँच पाखे द्वितीय विभक्ति। कटकम निकषा महानदी प्रवहती प्रवाहित होउछि। जे सह सार्धम, सह सार्धमटा आम परीक्षार पड़ी 2025 मसीह। तेणु सह सार्धम सहित, मात्रा सह पुत्र गच्छति, जहाँ सहित बुझेब ता पाखे तृतीय विभक्ति होती, तेणु मात्रा सह।
ऋते बिना बिना शब्द जगह द्वितीय विभक्ति ऋते पद जगह द्वितीय भी हुए पंचमी भी हुए तेणु धर्म बिना सुख नाही धर्मात् ऋते सुखम नास्ति धर्मं ऋते सुखम नास्ति ये पंचमी भी हम द्वितीय मध्य हो पार दुईटा जाक विभक्ति हुए। बर्तमान प्रति बहुत इंपोर्टाट ये मध्य प्रति माने आड़ को ये प्रति शब्द जगह द्वितीय विभक्ति हुए जहाँ प्रति बुझेब ता पाखे द्वितीय हम तेणु माँ प्रति मातरम प्रति शिशु धावती माँ आड़ को शिशुटी दौड़ुची। विभेति बहुत इंपोर्टाट ये मध्य वाक्य गठन भय करुची छात्र शिक्षक को भय करुची छात्र जहाँ को भय करिवो काको ना शिक्षक को शिक्षक पाखे पंचमी होती शिक्षकात विभेति। अंतरा अंतरा माने होची मझिरे कटकम पुरीम च अंतरा से कहूँ कटकम पुरी अंतरा पद जगह जार मझिरे बुझेब ता पाखे द्वितीय विभक्ति हम तेणु कटक पुरी मझिरे हूँ भुवनेश्वरम भुवनेश्वरम भुवनेश्वर कले भी हम किसी असुविधा नहीं। स्नेहती ये परीक्षा पड़ी स्नेह करुच्ची माता पुत्रे स्नेहती माँ पुओ को जहाँ को स्नेह कर पाखे सप्तमी। अधिशेते ये गोटे बहुत इंपोर्टाट सेते माने शोइछि अधिशेते माने अधिशयन करिछि खाली हूँ शिशु सेते शिशु शय्यायाम सेते खाली सेते थिले कौन हम ना सप्तमी विभक्ति हम किंतु ये सेते पूर्व जदि अधि उपसर्ग लगी जोठी शोइथिबो सेठी सप्तमी न होइकि कौन हम द्वितीय विभक्ति हुए तेणु ये शय्या में जदि अधि न था ताले होता शिशु शय्यायाम सेते होता किंतु अधि लगी बोली शिशु शय्या में गला द्वितीय होगला। अध्यास्ते ये मध्य पड़े बसीची बा बसीछंती ब्राह्मण आसन रे बसीछंती ब्राह्मण आसनम द्वितीय विभक्ति हो जाइछि। आस धातु सी धातु स्था धातु और आस धातु सिंधि तिष्ठति अधितिष्ठति तिष्ठति खाली थिले सप्तमी हम अधितिष्ठति थिले द्वितीय हम सिंधि आस्ते आस्ते होची बसीछंती ताले ब्राह्मण आसने आस्ते किंतु अधि लगी गला जेतेबेले एठी आसनम हो गला सप्तमी विभक्ति बदले द्वितीय हो गला। पुरतः पुरतः होची सम्मुखरे पुरतः होची सम्मुखरे ए पुरतः पद जगह हुए षष्ठी विभक्ति जार सम्मुखरे बुझेब ता पाखे षष्ठी हम तेणु शिक्षकस्य पुरतः छात्रा उपविशन्ति उपविशन्ति माने बसीछन्ति आउ बसती बसतः बसन्ति सी हूँ बास करुछन्ति किंतु बसिबार हूँ उपविशन्ति। सर्वतः सबुआड़े ये सर्वत पद जगह कौन हुए जार सबुआड़े बुझेब ता पाखे द्वितीय विभक्ति हुए तेणु देशम सर्वतः बन्या भवती बन्या हेछि। भ्रमण बुलु बुलु असमापिका क्रिया बुलु बुलु स भ्रमण अवदत से बुलु बुलु कहले। कर्तव्यम करवा उचित परीक्षा बहुत थर परीक्षा पड़ी करवा उचित जेतले तो क्रियापद तव्य प्रत्यय होछि सेठी कौन हम कर्ताटा अनुक्त होगी तृतीय विभक्ति हो इदं मया कर्तव्यम यह मो द्वारा करवा उचित। श्रुत्वा हूँ शुणी मम वचनं श्रुत्वा सह हसति मोर कथा को शुणी से हसुची असमापिका क्रिया। दयस्व ये गोटे परीक्षा पड़े दई धातु जगह षष्ठी विभक्ति हुए तेणु हे राम दरिद्रस्य दयस्व दरिद्रर दय दरिद्र को दया कर ए दरिद्र को ये दय धातु जगह ये षष्ठी गला दरिद्रस्य दयस्व तुमे दया कर ताने कर्ता हो तुमे। बर्तमान नेक्स्ट आम जा अध अध माने हूँ तले ये मध्य इंपोर्टाट अध पद जगह षष्ठी विभक्ति हुए जार तले बुझेब ता पाखे षष्ठी विभक्ति हम ना वृक्षस्य अध वृक्षस्य अध जो कौच ये वृक्ष से षष्ठी अधपाई शिशु माने खेलुछंती शिशव क्रीडती अनेक थर परीक्षा पड़ी तेणु ये मध्य बहुत इंपोर्टाट अनुवाद पाई भी वाक्य गठन पाई मध्य कृत्य पाई बहुत इंपोर्टाट ये मध्य हूँ वाक्य गठन आम पाई अर्थ चतुर्थी विभक्ति व्यवहार करिथाउ किंतु से पाई अर्थ जदि आम यही पदटी को व्यवहार करछे अर्थात कृत्य पद व्यवहार करछे जहाँ पाई बुझेब ता पाखे षष्ठी विभक्ति हुए। मम कृत्य माने मो पाई जल आण ये कृत्य पद जगह ये षष्ठी विभक्ति नामना
ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନାମରେ ଅହମ ନାମନା ରାମ ନିଜ ନାମଟା ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଧନ ପ୍ରଦାୟ ସୁଖୀ ଭବ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁଖୀ ହୁଅ। ଜାୟତେ ଜାତ ହୁଏ। ବିଜାତ ଅଙ୍କୁରମ ଜାୟତେ ବିଜାତ ମାନେ ମଞ୍ଜିରୁ ଅଙ୍କୁର ମାନେ ଗଜା ଜାତ ହୁଏ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପତ୍ତି ତା ପାଖରେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚମୀ ତେଣୁ ବୀଜ ବୀଜ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି ତେଣୁ ବିଜାତ ଅଙ୍କୁରମ ଜାୟତେ। ଯୁଜ୍ୟତେ ଯୁଜ୍ୟତେ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ରାଜପଦମ ତୋଇ ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଏଇ ଯୁଜ୍ୟତେ ପଦ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତା ପାଖରେ ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ନା ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ତୋଇ ଯୁଜ୍ୟତେ ରାଜପଦମ ତୋଇ ଯୁଜ୍ୟତେ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ଅଭିନିବିଶତେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। କ'ଣ ଅଭିନିବିଶତେ ଅଭିନିବିଶତେ ମାନେ ହେଉଛି ମନ ଦେବା ମନ ଦେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଅଭିନିବିଶତେ ଅଭିନିବିଶତେ ଅଭି ଆଉ ନି ଉପସର୍ଗ ଯଦି ବିଷ ଧାତୁରେ ଅଭି ଆଉ ନି ଉପସର୍ଗ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମନ ଦେବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁଥିରେ ମନ ଦେବ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ ଅଭିନିବିଶତେ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏଠି ପାଠ ମିଳିଛି ଛାତ୍ରଟି ପାଠରେ ମନ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମନ ଦେଉଛି ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ଅଭି ଆଉ ନି ଉପସର୍ଗ ବିଷ ଧାତୁରେ ଲାଗିଛି ମାନେ ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାହେଲେ ଛାତ୍ର ପାଠମ ଅଭିନିବିଶତେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସକୃତ ଦ୍ୱିହି ତ୍ରିହି ଚତୁଃ ପଞ୍ଚକୃତ୍ୱ ଏଇ ଥର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯାହାର ଥର ଯେତେ ଥର ବୁଝେଇବ ନା ଦିନରେ 2 ଥର 3 ଥର ତେଣୁ ସେ ଦିନ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। ଦିବସସ୍ୟ ତ୍ରିହି ଏଠି 3 ଥର ଅଛି। ଶିଶୁ ଦିବସସ୍ୟ ତ୍ରିହି ଖାଦତି 3 ଥର ଖାଏ। କ୍ରୁଧ୍ୟତି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ରୁଧ ଧାତୁ କ୍ରୁଧ ଧାତୁରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରାଗିବା ଅର୍ଥରେ କ୍ରୁଧ ଧାତୁ କ୍ରୁଧ୍ୟତି ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା କ୍ରୁଧ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ଯାହାକୁ ରାଗିବ ତା ପାଖରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରେଭ୍ୟ କ୍ରୁଧ୍ୟତି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଗୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ରାଗିବ ତା ପାଖରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ଏଠି ହେଇଛି। ଧାରୟତି ସେମିତି ଧାର କରିବା ଅର୍ଥରେ ଯାହା ପାଖରୁ ଧାର କରିବ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ସେ ମୋ ଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ଧାର କରିଛି। କିଏ ଧାର କରିଛି ନା ସେ ଧାର କରିଛି। କାହାଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ଏଇଠି ହେଲା ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ଧାର କରିବ ତା ପାଖରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ ତେଣୁ ମୟମ 100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଶତମ ଧାରୟତି। ବହି ବହି ମାନେ ହେଉଛି ବାହାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅନେକ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ଯାହାର ବାହାରେ ବୁଝେଇବ ତା ପାଖରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଗୃହାତ ବହି ବହି ହେଉଛି ବାହାରେ ଘର ବାହାରେ ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଛି ତେଣୁ ଗୃହ ପାଖରେ ହେଲା ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହାତ ବହି ଶିଶୁ ଖେଳନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛୟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆକୃତି ଜାତି ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ଆକୃତିରୁ ଆକୃତ୍ୟା ଜାତିରୁ ଜାତ୍ୟା ଗୋତ୍ରରୁ ଗୋତ୍ରେଣ ସୁଖରୁ ସୁଖେନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛୟା ସ୍ୱେଚ୍ଛା ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱେଚ୍ଛାରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାହେଲେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ଅଲରେଡ଼ି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ବାଳିକାଟି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଲୁଛି ବାଳିକା ସ୍ୱେଚ୍ଛୟା ଭ୍ରମତି ତେଣୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ତୃତୀୟା ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଯୁଗୁପ୍ସତେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୁଗୁପ୍ସତେ ଘୃଣା କରୁଛି। ଏ ଯୁଗୁପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରାଯାଏ ତା ପାଖରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ସାଧୁ ପାପକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଧୁ ଯୁଗୁପ୍ସତେ ସାଧୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ପାପକୁ। ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରିବ ତା ପାଖରେ ପଞ୍ଚମୀ ତେଣୁ ପାପାତ। ମନ୍ୟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ୟତେ ଦୁଇଟା ରହିଛି। ମନେ କରୁଅଛି ଅହମ ତ୍ୱାମ ତୃଣାୟ ମନ୍ୟେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୃଣ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି ଘାସ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମନ୍ୟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟା ବି ହୁଏ ଚତୁର୍ଥୀ ବି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ସେଠି କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କାଉ ମନେ କରେ ଅହମ ତ୍ୱାମ କାକଂ ମନ୍ୟେ ବା ମନ୍ୟତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତୃଣମ ବି ହେବ ତୃଣାୟ ବି ହେବ ତୃଣାୟ ମନ୍ୟେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ତୃଣାୟ ମନ୍ୟେ। ଦର୍ଶୟତି ଦେଖାଉଛି
ନିଜେ ନ ଦେଖିକି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦଶ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାତା ପୁତ୍ରାୟ ଚନ୍ଦ୍ରମ ଦର୍ଶୟତି, ମା ପୁଅକୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାହେଲେ ମା ପୁଅକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଉଅଛି। କିଏ ଦେଖାଉଛି? ମା ଦେଖାଉଛି। କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଉଛି କର୍ମ, ଦର୍ଶିତ ଦେଖାଉଛି କାହାକୁ? ପୁତ୍ରାୟ, ପୁତ୍ରର ଖୁସି ପାଇଁ, ପୁତ୍ରର ଆହ୍ଲାଦ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ତା ପାଖରେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ପୁତ୍ରାୟ। ସମଃ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତୁଲ୍ୟ, ସମଃ, ସମାନ, ଏଇ ପଦ ସଦୃଶ, ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣେନ ତୃତୀୟା ବି ହୁଏ, ଷଷ୍ଠୀ ବି ହୁଏ। ତ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ସମଃ ଦେବଃ ନାସ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମାନ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। କିମ୍, କି ଦରକାର ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ, କିମ୍ ଲାଗିଲେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ବି ହେବ। କଳହେନ କିମ୍, କଳହରେ କି ଦରକାର ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ। ସ୍ୱ, ହ୍ୟ ହେଉଛି ଗତକାଲି, ସ୍ୱ ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି। ଅହମ୍ ସ୍ୱଃ ପୁରୀଂ ଗମିଷ୍ୟାମି, ମୁଁ କାଲି ପୁରୀକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁରୀଂ ଗମିଷ୍ୟାମି, ସ୍ୱଟା ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ପ୍ରତି, ପ୍ରତି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଗଲୁ। ଶ୍ରେୟ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ, ତବ ଶ୍ରେୟ ଭବତୁ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଅଳମ୍, ମନା କରିବା ଅର୍ଥରେ ଅଳମ୍ ମାନେ ବାରଣ। କଳହେନ ଅଳମ୍, ସେ କହୁଛି ଅଳମ୍ ପଦ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳମ୍ ପଦ ଜାଗାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସମର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ମଲ୍ଲହ ମଲ୍ଲାୟ ଅଳମ୍, ଆମେ ଏଇଟା କଳହେନ ଅଳମ୍ ବିବାଦେନ ଅଳମ୍ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ହେଲା। କଳହରେ, କଳହକୁ ମନା କରାହେଉଛି, ବାରଣ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ କଳହେନ ବିବାଦେନ। ନିପୁଣ ମାନେ ଦକ୍ଷ। ଗୋପାଳ ଗଣିତେ ନିପୁଣ, ଯେଉଁଥିରେ ନିପୁଣ ବା ଦକ୍ଷ ସେଇଥିରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଗୋପାଳ ଗଣିତେ ନିପୁଣ, ଗୋପାଳ ଗଣିତେ ଦକ୍ଷ, ଏମିତି ହେବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଛାତ୍ରେଷୁ ଗୋପାଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କବିଷୁ କାଳିଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ନା, ସମୂହବାଚକ ପଦଠାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଇଏ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବି ହୁଏ। ଆମର ଛାତ୍ରେଷୁ ଗୋପାଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଇଦାନୀମ୍, ଆଜିକାଲି। ଇଦାନୀମ୍ ସର୍ବତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଦୃଶ୍ୟତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇଛୁ, ଇଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିପାରୁଛେ ଆମେ ଭଲ କଥା, ନଚେତ ଯଦି କିଏ ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଖସ୍ଥ କଥା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରଖିଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଭିତରୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବହିରେ ଅନୁଶୀଳନୀରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଥିବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା। 8ଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ପଡ଼ିବ ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ତେଣୁ 8ଟା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ସେ ଭିତରୁ 8ଟା ଯାକ କରିଦେବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ 5ଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁ 100 ରଖିବା